हेलो फ्रेंड्स मु सुरेन आपण पाखक नहीं आसी एक सुंदर गपटे जो गपर ना रही देवता को मध्य बड़ुआ मूषा देवता भी अधिक मूषार बल अच्छी पावरफुल मूषा। तो भिडियोटी इंटरेस्टिंग होगा जाऊँगी एवं टाइटल भी इंटरेस्टिंग अच्छी कि देवता भी प्रबल बल अच्छी मूषार। तो भिडियोटी को शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं गाँ गाँवली जंगली कथा यूट्यूब चैनल टी सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करनियंतु तले थिबा बेल घंटी टी ऑल रे दबाई दियंतु जहाँ फल एमिति इंटरेस्टिंग वीडियो आपणक पाखक सर्वप्रथम पहुँची पारिबो ओ मते बनेबा पई भी उत्साहित लागिबो। सो वीडियोटी स्टार्ट करुछि। थरे जड़े ऋषि स्नान करुथिले। स्नान करिबा समय पाणु आंजुलाए धरी सूर्य को नमस्कार करुथिले। सही समय गोटे चिलो गोटे माई मूषा छुआटे धरी उड़ी उड़ी जाऊला एवं सही समय रे माई मूषाटी खसी पड़ा सीधा जाई डायरेक्ट से ऋषिंकर हाथ आंजुलार से पानी आंजुला टेकी प्रणाम करुथिले सूर्य को। चिलो तो दुर्भाग्यवशतः आहार को नहीं न पारी डायरेक्ट पकई देछि ऋषिंकर हाथ में। किंतु ऋषि जनक ताकू देखी आश्चर्य हो गले ये कौटू आसला अचानक देखिले ऊपर कहीं नहीं। चिल जनक पड़ी से चिल उड़ी उड़ी पक्षीटी। तो ऋषि देखिले से जड़े धर्मात्मा कहले या मु मारिदेवी नहीं कि ताकू निज बाटर छाड़देवी या नेबी पुषी पाली बड़ करी एवं विवाह करी एवं पितृत्व दायित्व मुक्ति हेबी। नेले पुषिले बड़ कले विवाहर समय आसला उपयुक्त समय आसला विवाहर निहाती पात्रटिए दरकार कहीं तो जड़े ताकू बाहा दरकार हेले जाई पितृ ऋणर मुक्ति पाइबे ऋषि। मने मने चिंता करथांते ऋषि कि या बाहा हब किए। तो मने पकईले कि सूर्य देवता को मु एते पूजा अर्चना करिछि एते पानी आंजुला टेकिछि हुए तो भगवान सूर्य देवता या विवाह करने राजी हो जाई पारंती। एवं से मनर संकल्प धरी सीधा चलिले सूर्य देवता पाखक कहले प्रभु मु आपण पाखक गोटे प्रस्ताव नहीं कि आसी। सूर्य देवता कहले कौन ना आपण मो झील को विवाह करंतु ओ पितृत्व ऋण मते मुक्ति करंतु। आपण जड़े पावरफुल शक्तिमान देवता अटंती आपण चाहिए ए सृष्टि को जाड़ी पोड़ी पाउंस भी करदे पारंती जहाँफल मु भावुची मो झील को भी सेफ्टी मिल जीवो कि आपण को हरेला भली कहीं नुह। तो आपण ही मो झील को बाहा कहतु। सूर्य देवता कहले अरे बाबू मु केउठू एते बड़ुआ आउ जड़े बड़ुआ अच्छी सी हूँ इंद्र देवता। इंद्र देवता जिते बड़े मेघ बादल उठेकी कला भीम करिकी जिते बड़े चली आसती ना मो आड़ को मोर सूर्य किरण भी तांको आगरे फेल हो जाए ओ मु लिभि जाए आगरे ओ अंधकार माड़ी बसी थाए मते से मो ठारू अधिक शक्तिशाली। ऋषि जन कहले सतरे कौन तुम ठारू शक्तिशाली आउ जड़े अच्छी कहले हाँ तांको पाखक जाओ हुए तो तुम प्रस्ताव से स्वीकार करि पारंती। ऋषि जनक सेठू मन दुखरे पलैले एवं जाई पहुँचले इंद्र देवता पाखे। इंद्र देवता को भी जाई कहले प्रभु तुम्हें मो झील को बाहा हो तुम्हें ही उपयुक्त पात्र तुम्हें ही सर्वशक्तिमान तुम्हें सूर्य को भी लिभेदेला भली शक्ति अच्छी तुमटी पाखे। तो आपण ही मो झील को विवाह करंतु मु प्रस्तावटी नहीं आसी बड़ आशाटिए धरी। इंद्र देवता कहले अरे महात्मा महाऋषि मो पाखरे एते शक्ति कहीं पवन देवता पाखरे एते शक्ति अच्छी ना से जेते बड़े एते स्पीड रे प्रखर भाव में आसे मते भी उड़े नहीं गिरी कुआड़े पलाए ए जगार से जगह नहीं आनी थोई दिए मु भी ताकू देखी भय करी थाए। मो ठारू पवनर अधिक शक्ति अच्छी तुम पवन देवता पाखक जाओ एवं गुहारी कर से तुमर कथा निश्चित शुणिबे। एमिति कथा शुणी इंद्रदेवठू ऋषि जनक मन दुखरे पुणी चली गले सीधा जाई पवन देवता पाखरे। पवन देवता पाखरे जितेबाला जाई सही कथा कहले कि प्रभु आपण एते शक्तिशाली कि मेघ को भी उड़े नेला भली आपणकर शक्ति अच्छी तो दयाकोरी
ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଓ ମୋ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରି ମୋତେ ପିତୃ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ପବନ ଦେବତା ଋଷିଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣି କହିଲେ, ମହାତ୍ମା, ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ଶକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି, ଯିଏକି ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରଖଣ୍ଡ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଗଲେ ବି ମୋତେ ଅଟକେଇ ଦେଇପାରୁଛି ଓ ପଛକୁ ଫେରେଇ ଦେଇପାରୁଛି। ସିଏ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ଗୋଟେ ପାହାଡ଼। ସେଇ ପାହାଡ଼ ଦେବତାକୁ ଯାଇ ତୁମେ ଗୁହାରି କର, ସେ ତୁମ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ। ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଋଷି ଜଣକ ନିରାଶ ହେଇ ଫେରିଗଲେ ପାହାଡ଼ ଦେବତା ପାଖକୁ। ପାହାଡ଼ ଦେବତାକୁ ଯାଇ ପୁଣି ସେହି କଥା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ଜଣେ ମହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଓ ଆପଣ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବାର ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ବି ଅଟନ୍ତି, ତ ମୋର ଗୁହାରି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ସେହି ସମାନ କଥା କହିଲେ କି ବାହା ହେଲେ ମୁଁ ପିତୃତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ହେବି। ସେଥିପାଇଁ ପାତ୍ରଟିଏ ଖୋଜୁଛି କି ଯିଏକି ମୋ ଝିଅକୁ ଶକ୍ତି ଦରକାର ଓ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର, ବଳ ଦରକାର, ଯିଏକି ମୋ ଝିଅକୁ ସେଫ୍ଟିରେ ରଖିପାରିବ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ପବନ ଦେବତା ସେହି କଥା କହିଲେ କି ପ୍ରଭୁ ମହାତ୍ମା, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଉଛି, ଯିଏକି ଆମ ଦେବତାଙ୍କଠୁ ବି ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ମୂଷିକ ମହାରାଜ, ଯିଏକି ଏ ପାହାଡ଼କୁ ଖୋଳିତାଳି ପୁରା କଣା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାହାଡ଼କୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ତ ପାହାଡ଼ ମହାରାଜଙ୍କଠୁ ବି ସେହି କଥାଟି ଶୁଣି ନିରାଶ ହେଇ ପୁଣି ଚାଲିଲେ ମୂଷିକ ମହାରାଜ ପାଖକୁ। ସେ ମୂଷିକ ମହାରାଜ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ମୂଷିକ ମହାରାଜକୁ ଦେଖିଲେ କି ମୂଷିକ ମହାରାଜ ଖୋଳିତାଳି ପାହାଡ଼କୁ କଣା କଣା କରି ନାରଖାର କରି ପକାଇଛି। କହିଲେ, ସତରେ ମୂଷାର ପ୍ରବଳ ବଳ, ଯିଏକି ପାହାଡ଼କୁ ବି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି ବା ଶକ୍ତି ରହିଛି। କହିଲେ, ମୂଷିକ ମହାରାଜ, ଆପଣ ହିଁ ମୋ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ମୋ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ଓ ମୋତେ ପିତୃତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୂଷିକ ମହାରାଜ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ କିଏ ଓ ତାହାର ନାମ କ'ଣ ଓ ସେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ ଋଷିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଋଷି କହିଲେ, ମୋ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମାଇ ମୂଷା। ସେ ଦେଖିବାକୁ ହାଲକା ଧଳା କଲର୍। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିପାରେ ନପାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିତୃତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ହେବି ବୋଲି ପାତ୍ରଟିଏ ଖୋଜୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ତ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି। ମୂଷିକ ମହାରାଜ ଋଷିଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଓ ଖୁସି ହେଇ ସେ ଋଷିଙ୍କର ଝିଅକୁ ବିବାହ କଲେ ବା ମାଇ ମୂଷାଟିକୁ ବିବାହ କଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ବାହା ହେଇ ସଂସାର ଗଢ଼ିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ସେହି ପାହାଡ଼ରେ ବସବାସ କରି ରହିଲେ। ସେ ରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ବାହା ହେବାର ତାକୁ ମୂଷିକ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଏଇଠୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି ଭଲ କର୍ମ କରିଥିଲେ ସଚୋଟପଣରେ ନା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ସାଥ ଦେଇଥାଏ। ମୂଷାଟି ସେହି ପାହାଡ଼ରେ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ସେହି ପାହାଡ଼ଠୁ ନ ଛାଡ଼ି ନିଷ୍ଠା ଭାବରେ ସେ ପାହାଡ଼କୁ ଗାତ ଅବଶ୍ୟ କରୁଥାଏ, କାହିଁକିନା ଗାତ କରିବା ମୂଷାର ସ୍ୱଭାବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ସେହି ଭାବରେ ଥିବାରୁ ତାକୁ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ସେମିତି ମାର୍ଗରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ଜଣେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲା ଗୋଟିଏ ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ କନ୍ୟା। ଯାହାଫଳରେ ସେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କଲା କି ମୁଁ ଜଣେ ମୂଷା ହେଇ ମଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଗଲି କି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଳୁଆ ବୋଲି। ଏମିତି ନାଁ ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭଲ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଗପର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହୁଛି। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିହାତି ଦେଖା ହେବ।